शुरू करम करूं और उसके पहले बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजिम से लेता है खोदा नाम मोहम्मद, क्या नाम है सल्ले वाले नाम मोहम्मद। जवाब पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है बड़ी तस्कीन होती है, बड़ा आराम आता है। मोहम्मद ना होती तो कुछ भी ना होती, मोहम्मद ना होती ये दुनिया और आसमां भी ना होती, मोहम्मद ना होती ये कुरान भी ना होती, मोहम्मद ना होती वो खुदा की कसम वो खुदा ही ना होती। इश्क करने से वहीदत का मजा मिलता है और इश्क सच्चा है बंदे को खुदा मिलता है। या मुसलमानों एक ही बात पूछता हूँ, तुम सच बात देना, अगर झूठी है बात को सूली पर चढ़ा देना। क्योंकि बताओ तो प्यारे नबी से कितनी उल्फत है, और मैं कह रहा हूँ तुमसे झूठी मोहब्बत है। या नबी जी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো, দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো। সবাই গাইবো কিন্তু একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো। ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, ও দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো। ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো, আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো, ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো। ও দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো। ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, ও দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো। अरे मैं तेरा दीवाना हूँ, अरे मैं तेरा दीवाना हूँ। या नबी रोजे अजल से मैं तेरा दीवाना हूँ। या नबी रोजे अजल से मैं तेरा दीवाना हूँ। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো। ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো। এক রাত্র নবী ছিলেন উম্মে হানির ঘরে, জিবরাইল আসিয়া তারে বলছে বিনয় করে হে। এক রাত্র নবী ছিলেন উম্মে হানির ঘরে, আবার জিবরাইল আসিয়া তারে বলে বিনয় করে। দেখেছেন আল্লাহ পাকে মেরাজ হবে আপনার সাথে, দেখেছেন আল্লাহ পাকে মেরাজ হবে আপনার সাথে। মেরাজে গেলেন নবী আল্লাহ কোন হলেন সবই, মেরাজে গেলেন নবী আল্লাহ কোন হলেন সবই। নবীকে দেখিয়া আল্লাহ হলেন বেকারার, আমার আল্লাহ বলে দেখার সাথে মিটল না আমার। আর নবীকে দেখিয়া আল্লাহ হলেন বেকারার, আমার আল্লাহ বলে দেখার সাথে মিটল না আমার। তুমি আরো কিছু সময় থাকো, তুমি আরো কিছু সময় থাকো, ইয়া নবীজি ইয়া রাসূল আল্লাহ, ও আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ, ও আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ। ও তুমি আরো কিছু সময় থাকো, তুমি আরো কিছু সময় থাকো। ও দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ, ওই আমার পর
হুজুরে চলে মিরাজ কো বালাগাল উলা বি কামালেহি আর रोशन हुआ सारे जहान कशफत दुजा में जमालेही हर काम उनका देखो हसनत जमी फिसालेही और हूर और मला एक रहे सल्लु अलैहि वालेही इसलिए सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है मरहबा सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है अरे या मुस्तफा की शान है अरे या मुस्तफा की शान है जिनके घर से आप पर जिनके घर से आप पर नाज़िल हुआ कुरआन है आया जिनके घर से आप पर नाज़िल हुआ कुरआन है मरहबा सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है मरहबा सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ ওই আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ ও দিলের সামনে তায়া তোমায় দেখবো আশেকের মাসুকের খেলা চলছে তবে তবে ভালো, ভালো। ছায়া খায়া এক হয়ে যায় আরো সে আজিবে হে আশেক মাসুকের খেলা চলছে তবে তবে আর ছায়া খায়া এক হয়ে যায় আরো সে আজিবে ফিরে এলেন রাসূলুল্লাহ ফিরে এলেন বাইতুল্লাহ উম্মে হানির ঘরে গেলে বিছানা গরম পেলেন উম্মে হানির ঘরে গেলে বিছানা গরম পেলেন এরই মাঝে 27 বছর হইয়া গেছে গত আল্লাহ বলে আমার হাবিব আমারই মতো এরই মানে 27 বছর হইয়া গেল কত আমার আল্লাহ বলে আমার হাবিব আমারই মতো এরই মাঝে 27 বছর হইয়া গেছে গত আমার আল্লাহ বলে আমার হাবিব আমারই মতো খোদার ইশকের গুণে নূর নবী ও খোদার ইশকের গুণে নূর নবী ইয়া নবীজি ইয়া রাসূলুল্লাহ ও আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ও আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ ও খোদার ইশকের গুণে নূর নবী ও খোদার ইশকের গুণে নূর নবী ও প্রেমের খেলা তোমায় নিয়ে খেলবো একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ ও দিনের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো क्या हुआ मूसा ने देखा तूरू पर घर एक झलक क्या हुआ ईसा नबी हंसे अगर स्रोते फलक आज तक पहुंचे नहीं कोई भी या रोशो तक रसूलुल्लाह जब पहुंचे तो भूले के उठे सारे गवाए अरे रसूलुल्लाह जब पहुंचे तो भूले के उठे सारे गवाए लो खुदा के घर में आया लो खुदा के घर में महबूबे खुदा मेहमान है आया लो खुदा के घर में महबूबे खुदा मेहमान है मरहबा सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है मरहबा सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ হুজুরের সামনে তায়া তোমায় দেখবো ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মোহাম্মদ আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো সকালবেলা দিনের রাসূল বাইতুল্লাহ আসিয়া সাহাবায়ে কেরামদের তিনি আনিলেন ডাকিয়া হে দিনের রাসূল বাইতুল্লাহ আসিয়া সাহাবায়ে কেরামদের তিনি আনিলেন ডাকিয়া আর সকালবেলা দিনের রাসূল বাইতুল্লাহ আসিয়া সাহাবায়ে কেরামদের তিনি আনিলেন ডাকিয়া মেরাজের যা ঘটনা করিলেন সব বর্ণনা পাঁচে গানা নামাজ হবে শরীয়ত জারি হবে পাঁচে গানা নামাজ হবে শরীয়ত জারি হবে সালাত মুমিনের মেরাজ বলছেন আল্লাহ পাকে আর নূর নবীজির নূর তাজাল্লি যার কলবে থাকে সালাত মুমিনের মেরাজ বলছে আল্লাহ পাকে নূর নবীজির নূর তাজাল্লি যার কলবে থাকে সালাত মুমিনের মেরাজ বলছেন আল্লাহ পাকে আর নূর নবীজির
তাই তোমায় আমি রাখবো তোমার তো ঝোলি মেরি তাজদারে মদিনা লौट कर मैं न जाऊंगा खाली तुम्हार तो झोली मेरी सरदारे मोदीना लौट कर मैं न जाऊंगा ख्वाली तुम्हार तो ঝোলি मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली ओ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली ओ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तुम्हार तो ঝোলি खाजा जी हार तो ঝোলি জহির জি हार तो ঝোলি আমজাদ জি हार तो ঝোলি সুবহান जी हार तो ঝোলি मेरी सरदारे मदीना लौट लौट कर मैं न जाऊंगा ख्वाली तुम्हार तो झोली मेरी सरदारे मोदीना लौट कर मैं न जाऊंगा ख्वाली तुम्हारी आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता तुम्हारी आस्था से जमाना क्या नहीं पता तुम्हारी आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता कोई भी दर्श खाली मांगने वाला नहीं जाता कोई भी दर्श खाली मांगने वाला नहीं जाता भादो झोली खाजा जी भादो झोली जोहिर जी भादो झोली अब्दुल जी भादो झोली सुभान जी भादो झोली मेरी सरकारे मोदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तुम्हार तो झोली मेरी सरकारे मोदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো ওই আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখবো ও দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখবো ওই একটু দাঁড়াও দাঁড়াও